Halo guys, selamat datang lagi di Dika Eni bersama gue Dika di sini. Nah, kemarin kan sebelumnya kita udah sempat bikin konten dimana bikin I love you 1 jam. Terus responnya lumayan lucu nih, lumayan bagus. Terus ada satu komen, ini dia bilang katanya, Bang, jangan I love you doang dong, coba subhanallah gitu kan. Oke. Kita akan bikin konten kali ini adalah subhanallah seikhlasnya kita, yaitu sebanyak 999 kali. Wow. Oleh karena itu, kita akan langsung saja panggilkan Mbak nih. Mari kita lihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Aduh, mukaku bulat banget ya. Baik. Baik. Hari ini kita akan Aku bawa bekal. bawa bekal apa itu? Air putih. Air putih. Air zam-zam. Air zam-zam. Oke, kita akan bergantian ya. Subhanallah sampai 999 kali. Oke? Iya banget sih. Kitanya kan kayak mau Jumatan. Oke guys, ini no cut no edit ya. Kita akan langsung No edit, no mulai sensor. dari Nah, sekarang dengan bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, Subhanallah. 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 subhanallah, 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 Subhanallah. subhanallah, Subhanallah. subhanallah, subhanallah, Subhanallah. subhanallah, Subhanallah. subhanallah, Subhanallah. subhanallah, Subhanallah. subhanallah, Subhanallah. subhanallah, Subhanallah. subhanallah, subhanallah, Subhanallah. subhanallah, Subhanallah. subhanallah, 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 subhanallah,
Subhanallah. 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 Oh, Subhanallah. 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 Subhanallah.
Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah.
Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah wa bihamdihi. Alhamdulillahirabbil alamin ya, 99 guys. Alhamdulillah. Tunggu, kenapa tanggung? Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa nggak 1000? Kan Allah suka yang ganjil. Oh, ganjil. Kalau 1001? Bisa juga sebenarnya. Guys, kamu gimana? Apa yang nih tadi klarifikasi dulu ya, di tengah-tengah kita Aku ada kok kayak lupa gitu tiba-tiba ya? ya, kamu nggak lupa ya? Iya. Tiba-tiba jadi bingung ya. Subhanallah. Kan subhanallah, kok jadi Subhan- subhanallah? Suban apa Subhanallah ya, kamu jadi lepas ya. tadi? Iya, aneh. Terus tadi kita agak ketawa gitu juga. Kamu agak ketawa dikit kayak nggak tahu aku kenapa kamu tadi ketawa. Itu gara-gara lupa. Oh, gara-gara lupa. Iya, kayak lama-lama kayak lupa gitu kan. Terus apa ya tadi ngucapin apa sih? Oh ya subhanallah. Jadi subhanallahnya tiba-tiba kayak hilang gitu Subhanallah, subhanallah gitu ya. kayak Ya, gitu. benar. Kayak kalau tiba-tiba lupa sih. Nah, kalau aku tadi tiba-tiba mau nangis. Kamu ngerasa nggak aku pas geter? kamu merem ya? Iya, Jadi aku ih. ngeliat kamu tuh kayak Aku kenapa merinding. nih orang gitu? Merinding sumpah. Jadi ternyata nggak tahu ya apa yang kamu rasakan. Tenang aja. Tenang aja. Iya. Mungkin kalau awal, kalau jarang, ini jujur ini adalah ucapan subhanallah terbanyak aku. Mm-mm. Kamu juga. Nah, jadi di tengah-tengah aku sedih, aku mau nangis tahu tadi. Udah geter nggak tahu. Jadi mungkin tadi pas di kisaran 800-an tuh, aku merem terus kayak cuma ngebayangin subhanallah terus aku geter gitu. Tadi aku udah mau netes air mata tapi kayak belum hampir gitu. Karena mungkin ada kamu, jadi karena saling saut jadinya nggak itu. Tapi kalau tadi aku terusin sendiri mungkin aku bisa nangis. Jadi awalnya kita agak keteteran, tengah-tengah kita karena mungkin kayak nggak biasa, akhirnya kayak lupa. Kayak kata yang diulang-ulang gitu terus jadi kayak Iya, jadi timpal agak gitu, jadi kan kayak agak lupa agak gitu. lupa.
pas di akhir kita merasakan ada ketenangan dan getaran gitu. Jadi emang efeknya luar biasa ya. Gila. Kalau aku sih ngerasa banget. Aku ngerasa tadi tengah-tengah aku sampai ketawa tuh kayak ketawa. Kamu sebenarnya sempat ketawa juga, terus aku juga agak ketawa. Aku lupa gara-gara apa. Pokoknya pas kita subhanallah. Aku ngeliatin kamu kayak aku denger dia mulai geter gitu, soalnya kayak gitu. Iya gitu. Nah gitu ya guys. Semoga tadi banyak yang ngikutin juga. Nggak tahu, kalau gue sih ngerasain sesuatu yang beda nih. Terima kasih udah kasih tantangan ke kita. Semoga ini jadi amal juga buat kita. Dan kita ngelakuin ini kan ikhlas. Kalau misalkan kita maksain, takutnya tuh malah nggak jadi pahala. Bener. Takutnya kayak malah apa ya, males-malesan. Iya, karena kan tantangannya ini minta sejam. Iya. Bukannya berarti kita lebih bisa ngomong I love you. I love you kemarin kan kita di menit keberapa udah kayak iya, udah ada suaranya betul. gitu, daripada kita maksain kayak kemarin. Bener. Gak dari hati banget. Iya, kan menurut, ini kan iya, hasil diskusi tadi iya. kita tadi gitu ya, daripada kita nggak dari hati, lebih baik kita dari yang tulus dan ada maknanya. Benar. 999 tuh angka baik gitu, angka 999. Kayaknya juga yang sejam, ya nggak tahu ya yang Apa? yang sejam. Heeh. Kita buat lagi yang sejam. Yang mana? Nextnya. Video-video sejam, nggak tahu, nanti tergantung ya. Pokoknya ini bagus nih, semoga kalau dari kita, kalau dari aku pribadi cukup menyenangkan, karena kamu bayangin ada Ini orang cukup ini sih, aku kan jarang juga ngucapin kayak gitu kan. Kecuali kalau habis sholat, paling aku tuh kalau habis sholat cuman baca kayak tasbih subhanallah, gitu ya. alhamdulillah, Allahu Akbar gitu-gitu. Iya, Tapi iya. cuma 10 Iya, gitu. yang normal 33 kali. Ya Mbak. makanya. Iya, kamu cuma 10 ya. Nah, itu dia. 10 gitu kan. Tadi ya udah. Kita saut-sautan sambil denger. Jadi ini juga zikir terbanyak. Yes, Zikir kan ya, biasanya. semoga aku bisa jadi imam yang baik. Aku sedih. Ya guys, ini thank you banget, ini pengalaman kita. Kalian bisa coba juga di rumah, coba aja sendiri atau berdua atau sama keluarga kalian, Lagi bergilir santai. aja. Iya, keluarga kalian juga bisa kumpul ya. Terus bergilir aja gitu, cobain sampai 900 sampai 1000 atau sampai berapa. Sendiri juga pakai. Nah, sampai sendiri juga rasain sendiri apa yang kalian rasa. Kalau gue sih cukup roller coaster tadi yang gue rasain gitu. Semoga ini menjadi apa ya? Ya video yang menyenangkan lah untuk kalian, untuk bisa ikutin juga sambil ngikutin juga ya. Dan shout out, salut buat orang-orang yang tahu nggak sih kamu ada alat yang buat zikir itu? Iya Yang kalau di kereta dia suka Iya. itu tepuk tangan dulu buat dia, keren banget sih. Itu kita aja tadi agak keteteran ya. Karena mungkin kita diucapin kali ya. Kan mereka kan dalam hati. Mereka mungkin Iya orang sih. gitu tetap dilafalin dan mungkin mulutnya Terus kadang ada juga yang sambil ngobrol tapi dia bisa tetap hafalin itu di dalam hati. iya bener Itu ada. kayak bisa kebagi gitu kan. Bener berarti itu emang dia udah lillahi ta'ala, udah biasa banget gitu. Iya. Ya bagus ya. Kalau yang non muslim juga nggak apa-apa ya nonton ini, semoga merasakan ketenangan ya kan, karena kan kita bisa dapat keterangan dari mana aja. Iya. Nggak ya di luar dari dia menganut atau tidak, kan itu tergantung dari hak dan Mungkin yang non pribadi muslim masing-masing. puji-pujian puji-pujian ada nyanyi ya. Pokoknya ada lah, masing-masing punya caranya sendiri untuk bersyukur kepada Allah gitu kan, karena subhanallah kan artinya maha suci Allah gitu kan. Jadi kita memuja-muja Tuhan kita di Islam gitu. Thank you aja yang udah tonton videonya, ini cukup menyenangkan. Kita lihat nanti respon dari teman-teman kayak gimana lagi. Komen di kolom komentar kalau kita ingin melakukan sesuatu yang lain lagi, nggak harus tentang yang agama-agama, yang lain juga kita mau ngapain ya, langsung aja kolom di kolom komentar. Dan kalau kalian udah nyoba, tulis di kolom komentar apa yang kalian rasakan. Oke, segitu aja. Thank you. Sampai jumpa lagi. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Terima kasih. Bye bye.